ଦି ଜଣ ସାଧୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟେ ମାଟିଏ କମ୍ ବୟସର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ କଲେ, ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଏ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ସଂସାରରେ ଦିଟା ଆକର୍ଷଣ, ସମସ୍ତେ ସେଥିଲାଗି ବାୟା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କାମିନୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଞ୍ଚନ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ହୋଇଛି ସକଳ ଚିତ୍ତ। ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟମଣି, ବିଶ୍ୱଜନେ ସାଧନ୍ତି ନିଜ ଅହିତ। ଯାହାର ମନ ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ଟଙ୍କା ପାଖରେ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅଛି ବିଶ୍ୱଜନେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ? ନା ଖାଇବେ, ବିବାହ ହେବେ, ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ତ ଉପଭୋଗ। ଆଉ ଭୋଗ କରିବା କଥା କାହାର ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ। ସେଥିଲାଗି କୁହାହେଇଛି ପୃଥିତତ୍ଵ ଜଳତତ୍ଵ ଭାରି, ବହୁତ ଭାରି। ପୃଥିତତ୍ଵ ବେଶୀ ଭାରି, ତା ଉପରକୁ ଜଳତତ୍ଵ ଟିକେ ହାଲକା, ତା ଉପରକୁ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ପୁରା ହାଲକା, ବାୟୁତତ୍ଵ ଆହୁରି ହାଲକା, ଆକାଶ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ହେଉଛି ଶୂନ, ସହସ୍ରା ହେଉଛି ମହାଶୂନ। ସହସ୍ରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେଲେ ପୁରା ଜିରୋକୁ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ କାମିନୀ ଆଉ କାଞ୍ଚନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କେବେ ନୁହେଁ। ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାଞ୍ଚନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାଧୁ ଜାଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେ କାମ ହବ ଆଶ୍ରମରେ କି ସେଇ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁର ପୂଜା ହବ, ଭଜନ ହବ, କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ହବ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ବିନା ପଇସାରେ କ'ଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର? ସାଧୁ ସିନା ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା। କାଞ୍ଚନଟି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କ'ଣ ସଂସାରରେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁରୁଷଟେ ଆସୁଛି ମାନେ ନାରୀର ସହଯୋଗ ଅଛି, ନାରୀଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ପୁରୁଷର ସହଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ନାରୀଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କେବେ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ପୁରୁଷଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ନାରୀଟେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମରି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ନାରୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଗି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେଉଛି, ଘରେ କଳହ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୁଗରେ ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏମିତି କୌଶଳ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେବେ। କାମିନୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, କାଞ୍ଚନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟକୁ ପଳେଇବେ, ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ପଳେଇବେ। କଥା ରହିଯାଉଛି, ସେଇଠି ମାଳିକା ଆଲୋଚନା,
ए सृष्टि केबे ध्वंस हब कोटी कोटी भक्तगण जन्म होइचंदी कोटी कोटी आओ लीला करुचंदी गुप्तर रही देखंतु यह को केंद्र करी ओडिशा वर्षरे विराट गोटे दल होइछि अच्युत महापुरुष को केंद्र करी आपण वेद पढ़ी पढ़ीना वेदरे ये सब कथा किछि लेखा ना छाड़ उपनिषद पढ़ी उपनिषद ये सब कथा किछि लेखा ना आपण देखंतु गीता भगवत गीता 18 अध्याय 716 आपण जदि पढ़िबे ए सब कथा किछि लेखा ना भागवत को पाठ करंतु 12टा स्कंद 342 अध्याय एथिरे सब कथा किछि लेखा ना कोठी भक्त जन्म होइचंदी कोठी लीला करूचंदी कोठी महापुरुष जन्म ग्रहण करिचंदी ए सब कथा कोठी लेखा ना देखिबे गोटे संप्रदाय सब सृष्टि होइछि केवल यही कथा सब लेखा अछि केबे अच्युत महापुरुष एकलक ग्रंथ 1 लक्ष ग्रंथ रचना करिचंदी ए सब कथा कोठी लेखा ना आमे कहलु जदि आकाश विषय आपण जानि पारु ना ए सृष्टिर स्रष्टा विषय आपण जानिबे केमति तांको सृष्टि उपरे आपण के स्टेटमेंट देबे आपण कोन ए कथा कुआई छी आपण जेतले मां गर्भरु आसिले आपण कंडीशन करिक आसले जदि मत्यमंडले होइबी जन्म तो नाम गाउथिबी सुमरी बड़ मायाबी जीवन नुहे कहारी भगवान कहले रे अनेक थर तू कहीकि गलुणु प्रभु मते एथर क्षमा कर दियो एथर मते आशीर्वाद कर मु गले केवल तुम बिना कहा को चिन्हबी ना भजन करी ना पूजा पाठ करी ना केवल तुमरी कर्म ही करी माँ गर्भरे समस्ते भगवान को दर्शन करते कहीं सेतबले संसार माया को से देखी न था भगवान को पाया को हेले जदि तू पाइबू भेट माया को तू ही काट गुरु से भी न देख श्रीहरि जदि भेट पाया चाहूँ गुरु सेवा कर ये गुरु सेवा करते गुरु को बद्ध करने बहुत लोक भी आश्रम बाहर शिष्य मान गोटे सुंदर कथा गुरु शिष्य पूरी समुद्र कूल यात्रा करते शिष्य को भोक है आपण मैंने आश्रम को आसछंदी आपण खाइबा दायित्व बाबा व्यवस्था करछंदी ना आपण माने केही व्यवस्था करिछ केही व्यवस्था करिछ समस्त विश्वास आम बाबाजी किए कौच बाबा किए कौच भगवान किए कौच महापुरुष किए कौच परमहंस एवं सभा समिति जुआड़े गले परमहंस श्रद्धानंद बोली सब डिक्लेयर कर आश्चर्य ये कौन अवस्था परमहंस उच्चतर अवस्था नुहे हंस हंस पर परमहंस परमहंस पर अवधूत अवधूत पर ब्रह्म अवधूत यहाँ हूँ लास्ट स्टेज हूँ ब्रह्म अवधूत बहु साधक साधिका जदि किए परमहंस कहीदेला नाचंती श्वास प्रश्वास जे मन रखे सब से हंस साधक जार श्वास प्रश्वास स्थित हो जाइए भितर कुंभक से हूँ परमहंस जे निर्विकल्प समाधि पहुँचीगले से माने अवधूत तार उच्चस्तर अवस्था अच्छी आपण मैंने बुझीपारे ना से होचंती ब्रह्म अवधूत तेणु साधना करंतु क्रिया जोग अति सूक्ष्मादि सूक्ष्म गोटे टेक्निक रे आपनकर सब अवस्था आसीपर